Halo joto hogra cerai ke joto no ain channel lam sao ke chini Triprani Triprasa leader Tripra mathani brom nang David Mora Singh ke chini Tripra saro chini main thai maya ke chini Tripra saro ni kroi ungtong chini Tripra wo ke abo Tripra saro ni man thai maya ni ma hiye bong choba kheti chini light hana yo Agartala ni chini Delhi jara yakung bai hiye pedal yatra hiye bong choba khebo khorang tui sao Tripura sani bak ye ke abo khorang tui satingo chini Tripura chini hing thangmo jago chini Tripura ni Tripura sarok bo bungno chubaka rang ro chubaha ke abo bungno rang puisa rok chubayo mo abo rang ro no bung bang ma chakhoyo thokai ye bungno chini Tripura sa leader tre tre chini Tripura ni leader bo bungno sayok mo bini sakao sayok mo no abo no bung kaham khiye joto no sak narimo bini background raw income raw ni kau mano bung sak narimo phaidi ke chong abok nani Number one ani polisi ki samar nai. Hoito kabang mo borok ano bikra fakir ini kwam sok na. Keri borok na tam kam sebu fakir ya je. Ani family songsar chal na motan tini rang pusia keri am hai fakir ya. Number one ani background kisan rok mak khila nai. Number one ang froksa graduate cerai. Already ang এক সময় কন্ট্রাক্ট বেসিস জব মানজাক সরকারি চাকরি মানজাক যে চাকরি মাননা বাগৈ যে বড় বিনি দুয়ারো দুয়ারো থাঙ্গো লেঙ্গৈ পরে লাইও যে চাকরি মাই আঙ্গৈ চাকরি মানলি হইনি নাই বড় নেতারনো হামিয়া সালাইও বুকরুব লাইও অ চাকরি আং মানজাক বলো রেগুলার মাইকা আন লগে তমাই আং আনি বয়স 21-22 বছর যে জড় বই চাকরি বাঙে খাবার মা সময় চাকরি মানফর আং 2 বছর খাই ইয়াখারি তামনি বাগৈ দফানি স্বার্থে অমকা নাম্বার ওয়ান আনি ব্যাকগ্রাউন্ড চাকরি ইয়াখারি ফাইও চাকরি সানাই ফাইয়া ইয়াখারি ফাইয়াছে আজর 2009-10 11,000 বেতন মানো মনে পরে আনি বোমা ফাঁকনাই চাকরি অকরং সারা তমাই কিন্তু 3 মাস হাসিনাইছে আনি বোমা হেড মিস্ট্রেস 60 থেকে 70,000 বেতন মানাইছে 3 ডেট বসাল আং মাসা নাইছে খরচ নাইছে আনি বাহানো যুগ মাসা তঙ্গ ব আমেরিকা ইউএস তং তাবো বিনি বেতন এখন 6-7 লাখ নাইছে আনি বাহানো যুগ মাসা তঙ্গ খরচ না ইউএস তঙ্গ আমেরিকা তঙ্গ অত্র এলাকানে আমেরিকা তঙ্গাই গরি নাকেবো 6-7 লাখ বেতন বিনিছে মাসো ani bomani 60-70,000 beton headmistress tak musagir kai tunggu ani babu bo headmaster no tabu retired engka bini 60-70,000 beton tungna ang korosan bini besalas sini rabar bagan 16 kan bufang tungasi 16 kan lake tungu kheto 16 kani tung 16 kani korosan Amerika tunggu di sini family solo kan ibu ini joto bagar zag yang seng maisas nih saya sabai isi ekbar maiman kan ke 4 bosor 5 bosor saya bayar ini hatai bau no kan ini pertongkai sani kok orang ini tam saya yok yang ini mas sama di situ sana nemu semuanya isi hisap kai nih kan ke angsa kriya kari di mana porebo dok ane bagi tabung samang tang tomane sini family income ini apa no Abo kan bahano jene soro hisab kai ke 10 lakh kasakase 10 lakh maso sin family income tom kena joto kam ke kna na chini bromna David Mora Singh bini background on kok mano sak narimo मेरा व्यक्तिगत सीधा सा मेरा यही सोच और समझ है कि ये बीजेपी हम लोगों को मुझे नहीं लगता कि दिल से चाहते हैं और नॉर्थ ईस्ट का लोगों का तिपरासा लोगों का बोरो कासारी डिमासा आदिवासियों का कोई भला चाहते हैं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है उनका जो रवैया देखते हुए तो मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूंगा मैं तो अपना पार्टी से अपना लीडर लोगों से और महाराज को भी यही अपील करूंगा कि जल्द से जल्द ये बीजेपी से हम लोगों का समर्थन विड्रॉ कर लेना चाहिए ये
बीजेपी के साथ रह के तिपरासा का कोई भला होने वाला नहीं है। उत्तर पूर्व का किसी भी जाति का भला होने वाला नहीं है। ये मेरा सोच और समझ है। और मैं तो सीधा सीधा अभी अगरतला से दिल्ली तक मैं पैदल चल के भी गांधीयन तरीके से भी उनको समझाने का कोशिश किया। उनके सामने हम लोग का दिल का बात, दुख का बात उनको दिखाने का कोशिश किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लोग सीरियस है। तो अभी मेरा तो मानना ये है कि सीधा सीधा उनकी यहाँ से समर्थन विड्रॉ करो। और मैं व्यक्तिगत तरीके से मैं तो यही चाहता हूँ, और चुराई बारी में जाके सीधा सा इकोनॉमिकल ब्लॉकेट, रेल रोक दो, गाड़ी चक्का जाम कर दो, और हमारा मांग जब तक पूरा नहीं होगा हमको ये आंदोलन जारी रखना चाहिए। के जेसुक बिनि साकाओ हामिया सायो फनो बुं हा बै जातिनि सामुङो दफानि बक ये सामुं खेतिङो बिनि साकाओ केपेङिया फनो बुं सिं सिं का चुक दंया जेसु फनो हामिया सातो बिनि साकाओ के बुं बिसकां फाइट खेनेमान बक ये जातिनि बक ये तिब्रासानि मानथि माइनान बक ये रेडी दं जे फुफो आरो हिनि सापियो के जिनि ब त्रिपुरा हाफां बीजेपी बै दाइफ्रे चिनि त्रिपुरा मथा काउफे ना हिए सापियो बंबो त्रिपुरानि टाउननि हाफां बीजेपी सरकार बो बीजेपी ले जों एलायंस पाल्टों फो जोङो हामयक या हिए जोङो हिए आंबो जों दाइफ्रे काउफे नांले बीजेपी हाफां बै हिए सा खनारिपियो वो के बिसकां मुभमेन्ट ओके चरै बारि रावा ट्रेन लामा रो ब्लॉक है मा जिनी माइनथाइ माया सा अब ब्लॉक है देन मा रो के जो तो तिब्रा सारो फनो बो फाइट खेटिंग तिब्रा सानि माइनथाइ मा नि तिब्रा सानि बो ये फाइट खेटिंग के जो तो तिब्रा सारो फनो लॉगेरिनि नाओ हम ये खाकसा जो तो नो हम बाय के आइन चैनल नो सा सब्सक्राइब के आइन वीडियो नो सा लाइक के